Assalamualaikum. Hi everyone. So this is a video for chapter 5, States of Matter. This is a video for subtopic 5.1, Gas, and we're going to focus on this part, which is perform calculation involving gas laws and ideal gas equation. So let's start. So in this video, I'm going to guide you step by step on how to do the calculation on various gases law questions, and all the questions, semua soalan ni awak akan dapatkan daripada awak punya daripada nota yang saya berikan kepada awak. There will be 8 examples, so I'm going to go through one by one from example 1 until example 8. Now, let's start with example 1. So, kita akan go through satu persatu. Macam biasa, kita akan baca soalan, kita akan keluarkan maklumat. Okay, kemudian, kita akan tengok which equation yang paling sesuai untuk kita gunakan. Okay, now, before we go through the question, kita recap balik sikit. Okay, so ingat balik, the gases law that we have Boyle's law, and then we have Charles' law, Avogadro's law, combined gas law, ideal gas equation, and then from the ideal gas equation kita derive dan kita boleh gunakan derivation from ideal gas equation to find molar mass and also density. Okay, so from the question later, once we screen out, okay, bila kita cari maklumat, kita keluarkan maklumat from the question, nanti kita akan tengok okay, which equation is the most suitable one for each question. Okay, so now let's look at question number 1. Okay, so question number 1, initially inside a piston, okay, there is 5.6 liter of gas at pressure of 114 mm mercury. Okay, Hg dekat sini adalah mercury ya. Okay, the gas is then compressed until its volume becomes 4.8 liter. So what is the new pressure in ATM inside the piston? Okay, now, so kita highlightkan maklumat yang kita ada. Okay, so first kita ada dekat sini, dia kata initially inside a piston there is 5.6 gram of gas. Okay, so kita ada volume 1 dekat sini. Kemudian dia kata at pressure 140 mm mercury. Okay, so kita ada volume, so saya scribble dekat sini. Okay, kita ada satu volume dekat sini dan kita ada pressure. Okay, kemudian kita teruskan tadi dia kata, okay, then the gas is then compressed until its volume becomes 4.8 liter. So kita ada volume yang baru. Okay, so maksudnya tadi yang ini adalah V1, this one is also P1. Okay, kemudian the gas compressed until dia jumpa volume yang baru 4.8 liter. Okay, dan soalan tanya new pressure in ATM. Okay, so maksudnya dekat sini this is P2, this is V2, this is P2. Okay, so apa yang kita akan buat dekat sini? Okay, kita dah keluarkan maklumat, kita dah label. Okay, so untuk awak nampak lagi jelas apa yang awak akan buat, okay, maklumat yang ada dekat sini kita tulis kat tepi. Okay, so we have P1 equals to 5.6 liter. Again, this is actually V1, okay, volume 1. Okay, and then we have P1, which is okay, 140 millimeter mercury. Okay, and then we have V2, okay, which is 4.8 liter, and then we have P2 yang kita nak cari. Okay, daripada maklumat yang kita dah keluarkan dekat sini, as you can see, okay, only 2 variables yang berubah, hanya volume dan pressure saja. Okay, ingat kita ada 4 variable. So the variables are, kita ada volume, pressure, temperature and number of
mol. So sekarang ni yang berubah cuma volume dan pressure sahaja. Cuma ada dua sahaja. So bila ada dua sahaja variable yang berubah, maksudnya lagi dua variable adalah fix. So this will kita akan relatekan balik dengan kita punya main three gases law, which is the Boyle's law, Charles law and also the Avogadro's law. Jadi kita check kalau volume dan pressure sahaja yang berubah dan ada dua condition dekat sini. Okay. Dua condition maksudnya dua keadaan. Okay, kita ada initial, kita ada final. Okay, volume and pressure, it will correspond to your Boyle's law. Okay, jadi awak buka balik nota awak, okay, tengok dekat Boyle's law. So, pada Boyle's law, what will be the equation that we're going to use? Okay, kita akan gunakan P1 V1 equals to, okay, saya ketengahkan sikit, okay, P1 V1 equals to P2 V2. Okay, so this will be the equation yang kita akan gunakan untuk selesaikan masalah untuk kita cari pressure dekat sini. Okay, now before you start finding the pressure, okay, tengok dulu jawapan akhir dalam unit apa dia minta. Okay, now dia dah bagi tahu dekat sini, it wants the new pressure in ATM, but the one that we have here is in millimeter mercury. Okay, now you need to make sure bila awak buat calculation, unit kedua-dua P1, P2 adalah sama, volume 1 dan volume 2 adalah dalam unit yang sama. Maksudnya, if your pressure is in millimeter mercury, so nanti pressure yang kedua pun akan dapat jawapan dalam millimeter mercury. If the volume is in liter, so volume 2 pun mesti dalam liter. Tak boleh 1 liter, tak boleh satu lagi mililiter. Okay, you need to make sure that the unit is the same. Okay, now. So, untuk selesaikan masalah ni, okay, ada dua cara. Sama ada yang pertama, awak tukarkan siap-siap 140 mm mercury kepada ATM atau awak buat calculation, later on baru awak tukar. Okay, jadi ada dua cara lah untuk awak buat. Okay, so kalau saya, apa yang saya akan buat? Okay, saya akan tukarkan siap-siap. Okay, millimeter mercury, 140 mm mercury kepada ATM. Sebab saya tahu saya nak dalam ATM. Okay, now. Jadi, saya scribble sikit dekat bawah sini. Okay, macam mana kita nak tukar, okay, daripada 140 mm mercury kepada 1 ATM. Okay, so you can do a simple stoichiometry over here. Okay, apa stoichiometry yang awak akan buat? Okay, so awak tengok balik dekat conversion. Okay, dekat table conversion yang saya bagi dalam nota awak. Okay, kita tahu 700 mm mercury is equals to 1 ATM pressure. Okay, ingat this is the symbol untuk stoichiometry perkadaran dekat sini. Okay, so if we have 140 mm mercury, okay, berapa ATM yang awak akan dapat? Okay, so buat macam kita selalu buat stoichiometry. Okay, so 1140 times 1 over 760. Okay, so kita akan dapat kita punya pressure dekat sini adalah 1.5 ATM. Okay, macam mana saya boleh dapat ATM dekat sini? Okay, so yang ni saya clearkan. So ni millimeter mercury. Saya tulis sekali dengan unit. Darab 1 ATM. Okay, over 760 mm mercury. Okay, now kemudian awak cancel unit. Okay, so nanti akan tinggal unit ATM sajalah. Okay, maybe ada yang wondering, madam boleh ke kalau saya bahagi saja 140 bagi 760? Okay, boleh, tak ada masalah. Cuma, saya tunjukkan kepada awak the proper way for you to do the conversion. Okay, kiranya cara yang sepatutnya awak buat dan dia takkan salah. Okay, sebab apa? Nanti akan ada juga conversion daripada ATM kepada millimeter mercury. So, kalau awak gunakan stoichiometry, probability untuk salah adalah kurang sikit. Okay, sebab apa? Awak kena berfikir, okay, mana nak susun. Kalau awak
cuma bahagi ataupun darab sahaja, mungkin awak terkeliru ataupun terlupa. Oh, nak bahagi ke nak darab? Selalu bahagi. Tapi kalau nak buat ATM kepada milimeter mercury, sepatutnya kita darab tapi awak bahagi. So, dia akan jadi salah lah macam tu. So, for me, this is a safer way for you to convert. Okay, now. So, dekat sini saya tulis siap-siap. Yang mana tadi saya punya pressure adalah 1.5 atm. Okay, so I can substitute this value into my equation. Okay, so now finally kita boleh substitute dalam equation kita. So P1 is 1.5 atm. Okay, and then V1 is 5.6 liter equals to P2 yang kita nak cari dan V2 adalah 4.8. Okay, so rearrange everything. Okay, so awak akan tulis P2 sama dengan 1.5 darab 5.6. Okay, bahagi 4.8. Okay, so you will get the answer for the second pressure. The new pressure in ATM adalah 1.8 atm. Okay, so this will be your final answer. Now, let's move on to the second example, example 2. Okay, so a balloon is filled with 1.5 liter of air. Okay, so saya terus highlightkan siap-siap dekat sini. So, kita ada volume dekat sini. Okay, kemudian of air at 25 degrees Celsius and then placed in a car sitting in the sun. Okay, so dekat sini kita ada temperature. Okay. What is the volume of the balloon when the temperature in the car reaches 90 degrees Celsius? So, soalan minta kita cari volume yang baru bila kita tukar kita punya temperature kepada 90 degrees Celsius. So, maksudnya dekat sini kita ada V1, T1, V2, T2. Okay, so kalau kita check balik, kita punya volume, pressure, temperature and number of mole. Okay, so variable yang berubah adalah volume dan juga temperature. Okay, so bila volume dan temperature, okay, jadi yang ni akan correspond kepada apa? This will correspond to your Charles's law. Okay, sebelum kita nak pergi kepada calculation, okay, bagi saya tulis dulu kita punya maklumat. Okay, so the information that we have first here V1 equals to 1.95 liter. Okay, and then temperature 1. Okay, so please be reminded that our temperature untuk mana-mana calculation dalam gas law, temperature mesti absolute temperature. Absolute temperature meaning it must be in Kelvin. Okay. Walaupun dia bagi awak dalam degree Celsius, wajib ditukarkan kepada Kelvin. Okay, now. So, temperature yang pertama kita ada 25 degree Celsius. Okay, jadi untuk tukarkan dia kepada Kelvin, okay, apa yang awak akan buat? Tambahkan dengan 273.15. Okay, so saya terus kira siap-siap dekat sini. Okay, tambah 273.15. So, you will get the T1 as 298.15 Kelvin. Okay. Mungkin ada yang tertanya, Madam, boleh tak kalau kita tambah 273 sahaja? Tak boleh. Okay, sebab apa saya kata kepada awak tak boleh? This is because dalam awak punya list of constant, okay, macam yang saya pernah terangkan sebelum ni, 0 degree Celsius adalah bersamaan dengan negative 273. Okay, sorry, bukan negative 273. 0 degree Celsius adalah bersama dengan 273.15 Kelvin. Okay, so sebab tu ini kat dalam kita punya list of constant. So that's why untuk all calculation involving temperature, to change from degree Celsius to Kelvin, you need to add 273.15. Okay, so this is compulsory. Okay, now. So berbalik kepada maklumat kita tadi.
Okay, and then we have V2 which is yang kita nak cari baru. Okay, and then T2 sama juga, kita ada dalam degree Celsius, so kita tukar siap-siap kepada kita punya Kelvin. Okay, so 90 plus 273.15. So the new temperature, not new temperature, the temperature in Kelvin is 363.15 Kelvin. Okay, so once we have all the information dekat sini, so macam yang kita dah bincangkan tadi, since variable yang berubah adalah volume dan temperature, whereas the pressure and nitrogen is fixed, so maksudnya kita akan gunakan Charles' law. Okay, so saya just tulis saja dekat sini supaya awak alert dengan apa yang kita gunakan tadi. Okay, so Charles' law, which is the equation that we're going to use, okay, adalah V1 over T1 equals to V2 over T2. Okay, so dekat sini, dia tak bagi tahu volume akhir dia nak dalam apa. Okay, so kita boleh gunakan sahaja volume yang diberi dekat sini dalam liter. Okay, so just substitute everything that you have over here, okay, into the equation. So, awak tulis balik, substitute dekat sini. Okay, and then finally, okay, you can find the V2. Okay, so dekat sini awak rearrange balik dan awak akan dapat jawapan nanti dalam the answer will be 2.38 liter. So this will be our final answer. Now, let's move on to example 3. Okay, before I proceed, okay, again, saya ingat kepada awak, saya akan write satu persatu. But if let's say you want to try to answer first, okay, awak nak try buat sendiri, keluarkan maklumat sendiri, you can do that. Pause the video, okay, try jawab, and then later awak compare dengan jawapan akhir saya. But if let's say you are stuck, okay, awak bolehlah go through the video one by one. Okay, step by step. Now, proceed with example 3. Okay, so a scale model of blimp rises when it is filled with helium to a volume of 55.0 decimeter cube. Okay, so kita ada volume kat sini satu. Okay, saya labelkan siap-siap volume. Okay, when 1.1 mole of helium is added to the blimp, okay, okay, so dekat sini kita ada 110 mole of helium is added to the blimp. The volume is 26.2 decimeter cube. Okay, so this number of mole is for this volume. Okay, so now how many amount in mole of helium needed to make it rise? So kita kena cari amount. Okay, ingat kalau amount maksudnya kita akan refer kepada kita punya number of mole. Okay, so saya color coded dekat sini. Okay, yang kita nak cari tadi, okay, daripada statement yang pertama, 55 decimeter cube ni adalah volume yang diperlukan untuk blimp ni, punya belon udara panas. Okay, macam belon udara panas, kita awak boleh google macam mana bentuk blimp. Untuk dia rises, okay, it needs 55.0 decimeter cube. So, jadi soalan tanya, okay, berapa number of mole helium yang diperlukan untuk dia naik. Okay, sebab tu saya letak dua ni warna orange. Okay, so awak boleh labelkan, okay, yang ni adalah dia punya V2, this is N2. Okay, so yang warna hijau ni akan jadi N1 dan juga V1. Okay, so saya tulis balik maklumat dia. Okay, so V1 equals to 26.2 decimeter cube. Okay, N1 equals to 1.10 mole. Okay, V2 equals to 55 decimeter cube. Okay, and then N2 is equals to, okay, yang kita nak cari.
Okay, now dekat sini, okay, mungkin ada yang wondering, mesti ke V255? Kalau saya tulis V1 boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okay, kalau awak nak letak dia sebagai V1, okay, terpulang kepada awak. Okay, sebab dia taklah semestinya initial dan final. Okay, it's just yang penting adalah matchkan dengan number of mole yang betul. Okay, tak bolehlah awak gunakan 55, number of mole 1.1. Okay, that is wrong. So that's why you need to read the question carefully. Tengok pair dia yang mana. Okay, so from this one, as we can see, okay, kembali kepada kita punya 4 variable dekat sini. Okay, jadi apa variable kita yang berubah? So sekarang variable yang berubah adalah volume dan juga number of mole. Okay, so bila volume, number of mole berubah, pressure dan temperature tak berubah. Okay, jadi kita akan kaitkan soalan ni dengan apa? Kita akan ada Avogadro's law. So Avogadro's law, kita akan gunakan equation untuk Avogadro's law. Okay, so this will be the equation. Kita akan guna V1 over N1 equals to V2 over N2. So volume kita boleh biarkan sahaja dalam decimeter cube. Okay, in case awak terlupa, 1 decimeter cube, okay, is equals to 1 liter. Okay, the volume conversion. Okay, now, so kita substitutekan all the information that we have. Okay, again, yang penting macam saya bagi tu tadi, the units mesti sama. So kalau V1 dalam decimeter cube, V2 pun mesti dalam decimeter cube. Kalau dalam milliliter, dua-dua kena dalam milliliter. Same goes with the number of mole. Okay, so rearrange yang awak dah susun dekat sini untuk dapatkan jawapan akhir N2. So, this will be our answer. N2 equals to 2.31 mole helium. Okay, so inilah jawapan akhir kita. Okay, so now let's proceed with example 4. Okay, example 4. A helium-filled balloon has a volume of 15.8 liter. Okay, so kita ada volume dekat sini. Okay, and then at a pressure of 0.980 atm. So kita ada pressure. Okay, and then we have temperature over here, 22 degrees Celsius. Okay, so as you can see over here, okay, diberi kepada kita 3 variable. Okay, sambung. Okay, so what is the volume? Okay, so dia minta volume at the summit of Mount Hood where the atmospheric pressure is 532 millimeter mercury and the temperature is 0 degree Celsius. So, kita ada 2 set keadaan dekat sini. Okay, so yang ni saya labelkan semua sebagai V1, P1 dan T1. Yang ni adalah V2, okay, P2 dan T2. Okay. So dekat sini, okay, kita tulis balik kita punya information. So these are the information just now yang kita dah ada dekat sini. Okay, first awak settlekan dulu dia punya unit. Okay, volume, liter, yang ni kita nak cari. So kita boleh leave this as liter. The pressure. So as you can see over here, pressure yang dia bagi, satu dalam atm, satu lagi dalam milimeter mercury. Okay, jadi awak kena make sure yang pressure dia adalah sama. Terpulang kepada awak sama ada awak nak pressure dalam atm ataupun pressure dia dalam milimeter mercury. Okay, cuma fixkan satu pressure sahaja. Okay, so if it were me, kalau diberi pilihan macam ni, apa yang saya akan buat adalah saya akan tukarkan milimeter mercury kepada atm. Okay, so again, our stoichiometry. Okay, awak boleh scribble stoichiometry awak, tapi dekat sini saya terus tuliskan dia punya pressure in atm. Okay, so this one 532 mm mercury is equal to 0.70 atm. Okey, itu yang pertama. Sudah settle. Pressure dah berada pada unit yang sama. Yang seterusnya adalah temperature. Okey, temperature is in degree Celsius. Okey, again, even though unit is the same, ingat kita mesti guna Kelvin. Okey, jadi change this
2 degrees Celsius into Kelvin. Okay, so saya terus tulis dia punya temperature in Kelvin. So 22 degrees Celsius tambah 273.15. So we're going to get 295. Okay, 295.15 Kelvin. Ingat conversion tambah 273.15 and then T2 is 273.15 Kelvin. Okay, so once we have settle down with the information over here, okay, kita kembali semula kepada kita punya variable volume, pressure, temperature, number of mole. So as you can see over here, ada 3 variable yang berubah. Apa dia? Volume, pressure and also temperature. The only variable yang fix dekat sini adalah number of mole. Okay, jadi awak check balik. Okay, which gas law correspond to the change of variable of volume, pressure and temperature. So kalau awak check semula, dia adalah kita punya combined gas law. Okay, jadi kita tulis dulu equation untuk combined gas law. So this is our equation, which is P1 V1 over T1 equals to P2 V2 over T2. Okay, once awak dah pilih equation, again, the next thing to do is substitute and then calculate. Okay, tekan calculator dengan berhati-hati and you will get the answer. So, over here, your substitution and then jawapan akhir will be 20.5 liter ataupun kalau awak tanyakan 2 decimal places, 20.47. Okay, so this will be our final answer. Now, let's move on to the next example. Okay, now, example 5. A steel tank has a volume of 438 liter and is filled with 0.885 kilogram of oxygen gas. Calculate the pressure of the oxygen gas at 21 degree Celsius. Okay, so kita ada volume dekat sini. Kita ada mass, okay, mass of oxygen gas. Kemudian kita ada pressure dan kita ada temperature. Okay, apa beza example 5 dengan the 4 example that we did just now? Okay, 4 example yang sebelum ni, apa yang awak akan nampak adalah kita akan ada 2 set condition. Okay, maksudnya ada initial, ada final. Okay, but for this one, we only have one set of information. Kita cuma ada satu volume, satu mass, satu pressure dan satu temperature. Okay, so mass dekat sini awak kena nampak it will directly, kiranya nanti kita akan gunakan untuk cari number of mole. Mass adalah amount, kiranya berapa banyak oksigen. Amount ni dia boleh berada dalam bentuk kilogram, dia boleh berada dalam bentuk gram, number of mole. Okay, tapi dalam kes ni nanti awak kena nampaklah mass akan related to number of mole. Okay, so kalau kita tengok balik, volume, pressure, temperature and number of mole. Okay, yang mana dekat sini keempat-empat digunakan. So awak ingat balik, kalau kita gunakan keempat-empat variable ni dalam kita punya kiranya tak ada perubahan, ada satu ini sahaja. Okay, maksudnya yang kita ada dekat sini adalah ideal gas equation. Okay, so saya tuliskan dulu awak punya ideal gas equation, which is, ingat dia bukan ideal gas law, it's ideal gas equation. Okay, which is PV equals to N. Okay, PV equals to nRT. Okay, so this is our equation. Okay, kenapa saya start dengan equation dulu? Okay, sebab awak kena nampak, okay, yang mana if we have PV equals to nRT, pressure wajib dalam ATM, volume wajib dalam liter, number of mole, okay, dia akan jadi dalam mole lah. Okay, temperature, okay, wajib dalam Kelvin. Kenapa fix ATM, liter, mole and Kelvin?
this is due to the gas constant dekat sini. Okay, yang mana nilai gas constant yang kita akan gunakan dekat sini adalah 0.082006, yang mana unit dia akan jadi liter, ATM, mol per Kelvin. So that's why lagi the 4 variables over here mesti correspond to the unit of the gas constant. Okay, make sure peringatan sekali lagi, tolong pilih gas constant yang bersesuaian. Okay, so now once kita dah tahu apa yang kita nak buat dekat sini, okay, jadi saya keluarkan balik kita punya information. So, these are the information that we have, and kalau awak perasan, okay, semua information ni adalah untuk oksigen gas. Okay, untuk satu jenis gas sahaja. Volume oksigen, mass oksigen, pressure oksigen, temperature untuk oksigen. Okay, so once you have all this information, okay, awak double check dengan kita punya information dekat sini. Okay, we need to, okay, PV equals RT, pressure yang kita nak cari, okay, so biarkan. Volume, okay, kita ada tak volume? Ada, check dalam liter, okay, settle. Okay, kemudian kita nak number of mole, okay, but the one that we have over here adalah mass. So maksudnya daripada mass ni nanti kita kena cari dulu number of mole. Okay, settle. Ada mass, kita tahu kita ada oksigen gas, so ingat oksigen gas mesti O2. Okay, O2. Bukannya O sahaja, oksigen gas. Okay, this is very important because you need to change the number of mole kepada, daripada mass kepada number of mole. So, you need to have the correct molar mass. Okay, kemudian temperature, it must be in Kelvin. Okay, so saya dah tukar siap-siap kat sini. Kita pun degree Celsius kepada Kelvin. Mass dekat sini pun saya tukarkan daripada kilogram kepada gram. Sebab apa? Ingat balik, equation number of mole, N equals to mass over molar mass. Mass mesti dalam gram. Sebab molar mass kita is in gram per mole. Okay, now. So, once you have all the information, okay, awak dah tahu kat mana nak cari semua information. Jadi, kita akan start lah dengan calculation kita. Okay, yang mana yang pertama tadi, kita kena cari dulu number of mole. Okay, so awak tulis kat sini. Number of mole of oxygen gas adalah sama dengan, okay, mass dia 885 gram. Okay, bahagikan dengan molar mass. So, satu oksigen is 18 gram per mole. So, since we have O2, so it will be 32 gram per mole. Okay, so the number of mole will be 27.656 mole. Okay, so dekat sini saya ambil 3 decimal place. So, kalau awak ambil 4 decimal place pun tak ada masalah. Cuma jangan ambil 1 atau 2. Take more. Okay, bila awak ambil lebih, nanti awak punya calculation, you will get a more accurate value. Okay, so once we already have the number of mole, okay, so maksudnya kita dah ada semua maklumat yang diperlukan. Okay, jadi awak boleh terus gantikanlah ke dalam kita punya equation dekat sini. Okay, so again, make sure substitutekan dengan unit yang betul. So, volume tadi mesti dalam liter. Number of mole, bukannya mass, number of mole. Okay, kemudian the correct gas constant dan juga temperature in Kelvin. And you will get your answer as, okay, 1.52 atm. So, dekat sini, saya tukar sikit pressure tadi. Since kita tahu kita nak pressure of oxygen gas, okay, jadi awak labelkanlah siap-siap P, okay, and then subscript O2. O2 ni kecil lah. Okay, so menunjukkan kita tengah cari pressure untuk oxygen gas, which is, you will get the answer as 1.52 atm. So, if you are using more decimal places over here, the answer that you will get over here might be slightly different. Akan berubah sikit lah. Sebab selalunya jawapan akan bergantung kepada berapa decimal place yang awak ambil dekat sini. Okay, so this will be our final answer. Okay, let's now proceed to the next question.
Okay, next question 6, example 6. A sample of CF2Cl2 occupies 25.5 liter at 298 Kelvin and 153.3 kilopascal. Find the volume. Okay, dia minta volume at STP. Okay, kita go through soalan dulu. So, kita ada volume dekat sini. Kita ada temperature already in Kelvin. Kita ada pressure in kilopascal. And then the question asks what is the volume. Okay, so volume diminta kita cari at STP. Okay, so bila awak jumpa je STP, apa yang awak kena nampak adalah okay, 1 mol gas. 1 mol gas akan occupy 22.4 liter volume. Okay. Now, so dekat sini, untuk kita cari volume at STP, kita kena ada number of mole. Okay, so awak check balik. Ada tak information untuk dapatkan number of mole? So, kita tulis dulu information kita. Okay, so tadi macam saya bagi tahu, kita nak kena ada number of mole of gas supaya kita boleh gunakan maklumat dekat sini, stoichiometry over here to find the volume at STP. Okay, sebab okay, bila dekat STP, dia akan berlaku perubahan temperature sebab kita tahu bila dekat STP, temperature adalah 0 degree Celsius dan volume ada dan pressure adalah 1 atm. Okay, so for this question, saya akan tunjukkan via the root of ideal gas equation. Okay, yang mana nanti kita akan gunakan this information untuk cari kita punya volume in liter. Tapi kita kena dapatkan dulu number of mole of gas. Okay, sebab dekat sini the number of mole akan directly proportional to dia akan berkadar dengan kita punya volume lah dekat sini. Okay, so if we want to use our PV equals to nRT, so kita nak cari N dulu. So PV equals to nRT. Okay, ni saya kesinikan sikit. Okay, PV. So we need to make sure that our pressure over here is in atm. Okay, so awak tengok balik awak punya conversion unit. Saya takkan tunjuk step by step macam nak convert. Okay, cuma dekat sini nanti bila awak tukarkan daripada kilopascal kepada atm, we going to get 1.513 atm pressure. Because you need to remember to use this ideal gas equation, apa yang awak kena buat, you need to make sure that all the units are appropriate. Okay. Now, kita buat double check dekat sini. Okay, volume is in liter. Check. Temperature mesti dalam Kelvin. Settle. Pressure mesti dalam atm. Kita dah ada. Okay, so substitute dan awak akan dapatkan number of mole. Okay, so ini kita punya substitution. Saya tulis siap-siap dekat sini number of mole of CF2Cl2. Okay, now dekat sini temperature kita tak perlu buat apa-apa sebab dia dah bagi dalam Kelvin. Walaupun tak ada kiranya 0.15 tu tak ada, it's okay because the initial information is given in Kelvin. So rearrange everything over here and you should get the number of mole as 1.578 mole. So this will be the number of mole of the CF2Cl2 gas. Okay, ingat tadi kita nak apa? Kita nak jawapan dalam volume pada STP. Okay, jadi apa yang kita akan buat sekarang adalah kita akan manipulate this information. Okay, yang mana kita tahu we know that 1 mole of gas. So gas kita dekat sini adalah kita tulis siap-siap CF2Cl2 akan occupy 22.4 liter. Okay, sebab kita nak volume, yang kita nak kita tak sebelah kanan. Okay, jadi kita ada
1.578 mol of CF2Cl2. Okay, so if we have this much of CF2Cl2, okay, so berapa volume dia? Okay, berapakah volume gas? Okay, so awak kiralah. Calculation will be 22.4 times 1.578 over 1. Okay, dan kita akan dapatlah volume kita dekat sini sebagai 35.34 liter. Okay, so this will be our final answer. Okay, satu lagi cara sebenarnya, alternative way for you to answer this question, selain daripada awak gunakan ideal gas equation, actually awak boleh je gunakan combined gas law. Okay, sebab apa dekat sini, kenapa saya kata awak boleh guna combined gas law? Because dia akan ada perubahan volume, temperature dan pressure. Whereas the number of mole is fixed. So dekat sini cuma awak kena keluarkan maklumat lah dekat sini. Okay, awak kena tahu yang mana temperature pada STP is 0 degree Celsius, 273.15. Pressure is 1 atm. Okay, so kiranya kita ada condition yang berbeza lah. So alternative, we can use the combined gas law. Okay, let's proceed with example 7. So example 7, nitrogen oxide NO2 is reddish brown gas that is a component of smog. Okay, so calculate its density. So soalan minta kita cari density. Okay, at 0.950 atm and 24.5 degree Celsius. Okay, so saya tuliskan dulu dia punya information. Okay, so make it a habit. Setiap kali nampak je temperature, terus tukar kepada Kelvin. Sebab apa? Memang wajib tukar kepada Kelvin. Okay, so tulis balik information, terus tukar kepada Kelvin. So, make it a habit supaya dia akan menyelamatkan awak. Okay, untuk calculation. Okay, now. So, since dekat sini, soalan minta kita cari density. Okay, so kita ada satu equation khas untuk density daripada kita punya derivation from ideal gas equation. Saya tak akan tunjukkan derivation dekat sini, saya akan terus tunjukkan kita punya equation. So the equation that we're going to use to find the density, okay, it will be density equals to P mR, okay, over RT. Okay, yang mana dekat sini density, kita nak cari density apa? Density NO2. Okay, so maksudnya dekat sini saya tulis balik. So density NO2. Okay, so bila density NO2, so maksudnya dekat sini, okay, saya tulis balik, semua dekat sini mestilah berkait dengan nitrogen oxide. Okay. Pressure, nitrogen oxide. Okay, kemudian molar mass pun kita kena cari molar mass nitrogen oxide. Temperature pun mesti temperature nitrogen oxide. Which the information that we have over here, semuanya adalah untuk nitrogen oxide gas. Okay. So, kita cek satu persatu, adakah kita mempunyai maklumat yang secukupnya. Okay, we want to find the density of the NO2 gas. So, we need to have its pressure. Okay, ada. Okay, molar mass tak diberi, tapi awak boleh cari. So, ini awak kena carilah. Cari dalam awak punya table of elements. Okay, R. Okay, we're going to use the same gas constant. And then temperature kita dah ada. Okay, so maksudnya we can use this equation. Okay, jadi substitute sahaja. Okay, so pressure kita dekat sini adalah 0.950 atm. Molar mass, okay, awak akan cari molar mass of NO2 will be 46 gram per mole. Okay. Okay, and then our gas constant 0.08206. And our temperature in Kelvin, 297.15 Kelvin. Okay, so substitute everything. Okay, dan awak akan dapat jawapan awak, density awak dalam sebagai 1.79 ataupun 1.8 yang mana unit dia akan jadi gram per liter.
Okey, macam mana saya tahu kita punya unit adalah gram per liter? Kenapa kita tak guna gram per mililiter macam yang kita gunakan sebelum ni? Okey, so this is because from the derivation dekat sini. Okey, saya tunjukkan derivation dekat sini. Okey, so pressure kita tadi dalam unit, Okey, our pressure just now is in ATM. Okey, so ni saya tulis balik unit saja ATM. Okey, kemudian kita punya molar mass dalam gram per mol. Okey, kemudian our gas constant adalah liter ATM, kemudian per mol per Kelvin. Dan temperature kita adalah dalam Kelvin. Okey, jadi bila kita kita cancel out dekat sini, so K dengan K, okey, tak nampak pula warna dia. Okey, saya gunakan warna biru. K dengan K, settle. Kemudian per mol, okey, boleh cancel. Okey, ATM dan ATM. So yang tinggal dekat sini cuma gram dan liter saja. So that's why kita dapat unit dia sebagai gram per liter. Okay, now we are reaching our final question. Okay, example 8. Okay, so example 8 ni akan jadi panjang sikit. Okay, dan dia akan jadi lain sikit lah daripada yang kita dah buat sebelum ni. Okay, tapi all the information, once we have the information, kita boleh je selesaikan masalah kita. Tapi yang ni dia akan berkait sekali dengan awak punya chapter 1. Okay, so an absorbent bed is regenerated when hot H2, kat sini, okay, saya highlightkan, hot H2, hydrogen, reduces the copper to oxide, okay, forming the pure metal and H2O gas. Okay, dekat sini kita ada satu chemical reaction antara hydrogen gas H2 dengan copper to oxide. Okay, so you need to make sure that you know the formula of copper to oxide. So bila dia ada dua Roman dekat sini, maksudnya copper awak adalah copper 2+. And then oxide adalah O2-. Okay, jadi Cu2+, O2- akan bagi kita formula unit of CuO. So maksudnya copper to oxide, the formula unit adalah CuO. Okay, kita sambung. On a laboratory scale, what volume, so dia minta kita cari berapa volume hydrogen gas at 765 torr and 25 degrees Celsius is needed to reduce 35 gram of copper oxide. Okay, so kita keluarkan maklumat yang kita ada. Okay, so dekat sini, sebelum tu, pure metal dekat sini, since kita gunakan copper oxide, so maksudnya pure metal kita dekat sini adalah copper lah. Okay, kita keluarkan maklumat kita. So kita nak cari berapa volume hydrogen gas. So awak label. Okay, label completely. Kita nak cari VH2. Okay, tak tahu berapa. Kemudian kita ada volume. Pressure dekat sini. Pressure ni untuk siapa? Untuk H2. So tulis pressure untuk H2 adalah 765 torr. Okay, awak boleh tukar siap-siap kepada ATM. So, 765 torr is equal to 1.007 ATM. Okay, kemudian kita ada temperature. Okay, so temperature dekat sini adalah temperature of the vessel. Okay, temperature of gas akan sama dengan temperature vessel. Vessel maksud saya bekas kita lah. Okay, gas yang dekat dalam bekas ni akan samalah dengan temperature bekas. So, kita boleh tulis kat sini temperature of H2 adalah, dekat situ 225 degree Celsius. Terus tukar siap-siap kepada kita punya Kelvin. Okay, so we will get the temperature as 498.15 Kelvin. And then lastly, we have the mass. Okay, mass saya tulis kat atas, boleh ikut kat bawah ni. Okay. Mass siapa? Mass of copper oxide. So, tulis label
CuO. Supaya awak tak tertukar mass dekat sini sebagai mass hidrogen. Kita ada dekat sini sebenarnya adalah mass of copper oxide. Okay, so 35.5 gram. Again, soalan minta kita cari apa? Berapa volume of hydrogen gas? Okay, now, untuk cari volume of hydrogen gas, kita nak volume, kita ada pressure, kita ada temperature. Okay, kita boleh gunakan PV equals to nRT. Okay, so PV equals to nRT. Yang mana dekat sini, if we are to use PV equals to nRT, we need to make sure that the pressure adalah pressure hydrogen gas, volume hydrogen gas, number of mole of hydrogen gas dan temperature of hydrogen gas, which is the same as the vessel. Okay, as you can see over here, kalau kita nak gunakan equation ni, kita dah ada pressure 1.007. Kita dah ada, kita tak ada volume yang kita nak cari. Okay, number of mole belum ada. Temperature ada dekat sini. Okay, so the only missing information yang kita kena cari dulu adalah kita punya number of mole. Okay, ada tak maklumat untuk kita dapatkan number of mole of H2? So as you can see over here, the only information that we have is mass of copper oxide. Copper oxide. Tapi kita nak cari hydrogen. Macam mana? Okay, so that's why yang saya highlightkan warna oranye ini adalah sangat penting. Because this will be the piece of information yang kita akan gunakan untuk cari kita punya number of mole of H2. Okay, apa yang awak akan buat? Awak akan tulis dahulu equation. Equation apa? Equation reaction lah. Okay, reaction adalah antara hydrogen gas, okay, dengan copper oxide. So copper oxide dia adalah solid. Okay, so dia dah kata dekat sini, hydrogen gas reduce copper oxide forming pure metal. So confirm metal kita adalah copper. Okay, tambah dengan H2O gas. Okay, so make sure bila awak tulis equation, labelkan dekat sini sebagai gas. Double check, is it balance or not? Okay, H2H, 2H. Satu copper, satu oxygen, settle. This is our balance equation. Okay, apa yang kita nak kena nampak dekat sini? Okay, so from this chemical equation, what we can see is kita ada maklumat mass of copper dekat sini. Tadi mass of copper 35.5 gram. Kita nak number of mole siapa tadi? Kita nak H2. So, apa yang awak akan buat adalah kita akan buat stoichiometry antara copper oxide dan hydrogen gas. Tapi awak kena ada balance equation dulu lah dekat sini. So that's why awak kena tulis dulu balance equation. Okay. Phase dekat sini kalau awak tak tulis tak apa, tak ada masalah. Cuma sebab dia dah bagi tahu, so saya tulislah dekat sini. Okay, jadi for us to find the number of mole, kita nak number of mole of H2 dekat sini. For us to find the number of mole over here, okay, kita kena tahu berapa number of mole of copper oxide. Kita cuma ada mass sahaja. Jadi, apa yang kita akan buat adalah, we're going to find first the number of mole of copper oxide. So, nak cari number of mole macam biasalah. Okay, number of mole of CuO, which is 35.5 gram. Bahagikan dengan dia punya molar mass. So, molar mass yang awak boleh cari, which is 79.6 gram per mole. And you will get the number of mole of copper oxide as 0.446 mole. Once you have the number of mole over here, what you're going to do next is do the stoichiometry. Stoichiometry antara copper oxide dengan H2. Okay, so saya buat kat bawah ni warna merah. So, 1 mole of CuO will react with 1 mole of H2. Okay, jadi kita ada berapa mole CuO? Okay, 0.446 mole CuO. Okay, akan hasilkan 0.446 mole of H2. Okay, this part is very important. Sebab apa?
Yang ini yang kita akan gunakan untuk substitute dalam kita punya ideal gas equation. So, awak kena tunjukkanlah yang number of mole of copper oxide sama dengan number of mole of H2. Macam mana kita dapat daripada stoichiometry from the balance equation. Okay, so everything else, just substitute inside the equation and you will get your answer. Okay, so saya substitutekan. Okay, make sure pressure, ATM, volume yang kita nak cari. So, nanti kita akan dapat volume dalam liter. Number of mole over here. Gas constant, pilih yang betul. Temperature in Kelvin. So, you will get your final answer as 18.1 liter. Okay, so dekat sini saya labelkan siap-siap volume H2. Tadi kat sini 2, saya dah tukar. Patutnya H2, hydrogen gas. So, dapatlah awak punya jawapan dekat sini. Okay, so again, reminder, setiap kali awak dapat soalan, jangan menggelabah dulu. Baca soalan dengan tenang, keluarkan maklumat satu persatu. Okay, kemudian baru awak fikir apa yang awak nak kena buat. In exam, anything, you need to make sure that you are calm and then awak keluarkan maklumat. Tulis dekat sini. Okay, sebab selagi awak tak tulis maklumat, selagi maklumat duduk dalam soalan, mungkin awak akan terlepas pandang. Okay, but once awak dah kumpulkan dia dekat satu tempat macam ni, okay, baru awak akan nampak clearly, oh, what are the steps that you need to follow. Okay, so that will be all. This is the end of the example video and I'm going to see you guys on the next video. Thank you for listening. Bye.